Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Oke, macam uh, beraya dalam tahun kedua, dalam keadaan apa, norma baru macam video yang kita tengok tadi. Okay, sedih tak sedih lah, tak boleh buat apa kan, nak buat macam mana. Okay, walaupun orang kata apa, duduk dengan family saya tu tak jauh lah mana kan. Saya kat JB ni kan, kalau nak balik kampung tu tak sampai sejam je kat Kota Tinggi. Tapi tak boleh letas daerah tu, tak boleh buat apa lah. Okay, you all macam mana? Oh lah, patut malam ni pakai baju raya lah, lupa lah kan. Aduh, silap apa, silap kostum, silap attire. Ni dapat banyak duit raya tak? Somehow kan raya kali ni, kata apa, uh, kita bukan cari duit raya dekat rumah orang kalau kata apa, dalam grup, Wyckoff kita tu, okay, saya perasan hari raya, pagi raya tu, sebelum solat raya, dia orang duk bincang-bincang lagi pasal market kripto tau. Okay, sebab market kripto ni jalan 24 jam. So bulan puasa lagi tak payah cerita lah. Sampai ke sahur. Sampai ke sahur dia orang duk masuk market. Begitu aktif sekali, yang kata apa, bila dah nampak peluang pasaran yang jalan 24 jam ni kan. Songkok tinggi. Tuan Faiz orang sama, okay? Nampak handsome sikit lah kan. Tadi tu video saya tu mungkin tak berapa cantik sangat sebab tak silap resolution recording tu, tapi tak apalah ni nampak better kan sekarang. Okay. Okay guys, lepas sepanjang Ramadan tu kita slow sikit, kita kata apa, Bursa Cicak tu kita buat 2 kali seminggu, okay, demi memberi ruang kepada ni lah, ibadah tarawih waktu malam. So kita buat petang-petang. Okay, dah bila buat petang-petang tu macam syahdu jugalah. Kadang-kadang yang datang join kita tu 20 orang. Kadang-kadang tak sampai 20 orang. Okay, but understandable. Okay, sebab waktu petang dan bulan puasa pula tu orang sibuk nak masak, nak pergi bazar. Okay, tapi tak apalah. So sekarang kita dah kembali. Okay, kita dah kembali, insyaAllah akan disambung setiap hari macam biasa pukul 8.30. Okay, kata apa, tolonglah mengimarahkan semula kita punya Bursa Cicak ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, minta share dulu kita punya video pada malam ini. Okay, alright. Dan kita pun dah kata apa, dah masuk pertengahan bulan Mei. Okay, dan I think for those yang trade masih follow dalam bursa, okay, yang follow stock kita dalam bursa, okay, you cannot run away from the phenomenon sell in May and go away, okay, which is happening lah. Right, so historically somehow bila bulan 5 je, okay, stock market akan perform negatively, okay, dan we are kata apa, witnessing that lah dalam kita punya bursa at the moment. Okay, nak ijaz share apa tu Tuan Izlinur? Okay. So dekat bursa sekarang, since the beginning of May, memang almost every day lah market banyak merah. At one point tu hampir 99%, okay, all stocks are red. Okay, ada satu hari tu kalau tak silap saya, kita kalau tengok trading platform tu, okay, lebih kurang 1000 stocks termasuk warren sekali, okay, lebih kurang almost 1000 jugalah yang merah on that day. Okay, itu memang kata apa, the epitome of sell in May and go away. Okay, so because of that reason, okay, saya kata apa, bulan Mei ni jugalah saya kata apa, berhijrah sekejap. Okay, bukanlah meninggalkan bursa tu. Okay, mana yang kita yang nak hold, buat position untuk long apa, yang simpan lama sikit, kita biar lah. Okay, sebab kata apa, looks like there are better opportunities yang berlaku dekat dalam pasaran kripto sekarang. Okay, so kita versatile trader kan, Wyckoff Traders ni versatile trader. Okay, mana-mana market yang ada chart, yang ada price, yang ada volume, semuanya boleh diaplikasikan. Okay, so kita fokus kejap ke dalam pasaran kripto. Okay, dan juga dengan niat nak menaikkan tier
tier level di Luno saya tu, saya memang tekan habis-habisan lah, okay, for the last few weeks ni dekat sana. Okay, Alhamdulillah, kita dah sampai dah level kepada 0% fee tu. Okay, that's the one of the more interesting things lah, sebab nak trade dekat crypto market, di security exchange yang diluluskan SEC, iaitu Luno, tokenized semua tu. Okay, for example Luno, okay, once you reach a certain tier, okay, dia tidak lagi dikenakan fee untuk transaction. Okay, kalau ambil limit transaction. So tu yang menarik tu, kalau kata nak dapat profit, boleh break even tanpa rugi brokerage fee. Okay, tu kalau kata for those yang looking for alternative selain stocks lah. Okay, alright. Kata apa, not to say bursa memang tak ada opportunity langsung at the moment, even today, okay, counter macam Pokong, okay, last week even, if I'm not mistaken, last week ada steel rally, so all those steel, aluminium counter semua naik, beronok-ronok jugalah Wyckoff Traders dalam grup tu. Okay, rezeki sentiasa ada, cuma kena pandai cari di opportunity macam biasalah, right? Okay, sekarang kita ada 33 orang viewers. Okay, boleh tolong share lagi, right? Okay, so basically ni siri kedua lah, kalau nak kata, boleh kata siri kedua berkenaan tajuk cryptocurrencies yang kita dah pernah kupas. Okay, sebelum ni kita cerita mengenai basically pasal Bitcoin lah, ataupun cryptocurrencies, what are the basics, apa blockchain, apa itu mining, apa semua tu lah. Kita dah cerita dalam previous Bursa Chit Chat punya session. So for those yang termiss on that, okay, boleh refer balik kita punya previous video, also presented by me. Okay, dan I think if I'm not mistaken pun dah naik dekat YouTube channel kita juga, so you guys can go there, okay, untuk tengok. Right. So continuing on that topic, okay, apa yang kita observe baru-baru ni, okay, alright. I think we have a new Trump lah. Okay, for the last few years, okay, hidup sebagai investor ni tak tenang menunggu tweet-tweet daripada Donald Trump sebelum ni, okay. Apa benda je di tweet tu confirm akan efek pada market. Kita punya trade war lah, okay, dia tak block Huawei and so on, macam-macam benda lah yang terjadi waktu zaman Donald Trump dulu tu. Okay, right. Tapi sekarang, okay, we are seeing, orang kata apa, similar things happening, okay. Cumanya watak dan juga stage-nya berbeza. Okay, kita tukarkan Donald Trump tu jadi Elon Musk, okay, dan juga Pak Trump tumbuh, Elon berganti. Oh, menarik pantun ya. Okay, kita tukarkan watak dia tu, okay, daripada Donald Trump menjadi Elon Musk, okay, dan juga pasaran stock market menjadi crypto punya market. Okay, right. So ceritanya, naratifnya lebih kurang macam itulah. Okay, apa benda yang berlaku ataupun apa benda yang Elon Musk tu cakap, okay, actually memberi kesan kepada pasaran kripto. Okay, kita based on recent punya event lah. I think the first time around bila dia kata Tesla nak accept payment, Bitcoin payments, untuk dia punya kereta-kereta lah. Okay, that drives, and then dengan Tesla itself membeli kripto sebagai dia punya aset, Bitcoin sebagai dia punya aset. So that one drives kata apa, fresh new high untuk Bitcoin punya price. Okay, so that's what happened previously. Okay, tapi waktu raya baru ni, okay, dia telah membuatkan satu lagi kenyataan di mana, okay, ada concern lain pula. Okay, ada concern lain pula. Ada potential Tesla tidak lagi menerima Bitcoin sebagai payment untuk kereta-kereta mereka. Okay, disebabkan environmental concern. Okay, right. Ini boleh buka slide lah kot. Okay. So yang ni klik ya ke boleh kontrol. Ya. Right. Okay, ni berita yang last time tu lah, waktu dia naik breaking 50,000. Okay, waktu tu I think even now dah naik sampai over the highest it goes, okay, 60,000. Lepas kata apa,
lepas lepas reach 50,000 tu. Okay, yes, 64,000 USD. Yang paling tinggi lah. Right, ni waktu tu. Okay, disebabkan the news yang Tesla beli Bitcoin bernilai 1.5 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, 1.5 bilion. Okay, that one push Bitcoin menjadi all time high dekat 64,000 USD at that time. Okay, this one yang baru. Okay, ini adalah isu-isu yang terbaru. Okay, di mana tiba-tiba Tesla will no longer accept Bitcoin over climate concern. Whoosh. Okay, it actually makes sense lah sebenarnya, right? Sebab you all fikirlah, okay, Tesla ataupun Elon ni adalah owner kepada Tesla yang membuat electric car, okay, dengan with the basis yang dia nak save the environment, okay. So it makes sense untuk kata apa dia ada this view, okay, disebabkan kata apa Bitcoin process untuk mining ni, mining is one thing, okay. Nak mining Bitcoin tu, okay, ataupun nak buat proof of work apa semua tu memerlukan resources yang sangat tinggi, okay. Dan at the moment resources tu datang daripada non-renewable lah, of course, daripada Chinese coal, okay, electricity lah basically, okay. And the cost is very high, the cost is very high, dan carbon prints yang ditinggalkan daripada energy generation untuk kata apa buat the process mining apa semua tu sangatlah tidak menepati apa yang Elon cuba buat melalui Tesla, okay. So that's why this view came, okay. But then itulah, kalau nak kata nak stick kepada view tu, even from the very beginning pun dia tak patut beli Bitcoin lah, okay. Dia tak patut beli Bitcoin sebab there are other alternative yang kata apa lagi energy friendly, okay. Tapi tak apa, okay. Kata apa sebab benda boleh buat duit kan. Waktu dia tweet benda ni, okay, kata apa adalah the desas-desus ataupun rumors yang mengatakan yang kata apa the moment dia tweet ni, okay, Bitcoin kena dump jatuh sebanyak hampir 17%, okay. I think the lowest it goes about 48 is it at that time lah, okay. At that time jatuh teruk tu around below 50k, daripada 64 yang highest tu jatuh bawah 50k USD, okay. Dan hari ni sambung lagi jatuh, okay, after a few days, after a few weeks ni, okay, sambung lagi jatuh. Dan I think even today lowest kalau dekat ni lah, kalau USD about 44,000 USD, okay. So itu kata apa sekejap, mana tadi cerita tadi. Okay, dia menafikan yang dia actually jual Tesla jual Bitcoin holding mereka, okay. Bermaksud walaupun dia kata dia tak setuju dengan kata apa the method of Bitcoin mining ni, okay, tapi dia masih simpan, Tesla masih hold dia punya pegangan dalam Bitcoin, okay, masih belum jual lah those 1.5 billion of Bitcoin tu, okay. So yang panik yang menjualnya nampaknya adalah retailers yang lain lah basically, terus drop sampai 17%. Okay, hari ni of course lah lagi bawah lagi, okay. And then itulah dia kalau kita tengok news ni, okay, Bitcoin, Dogecoin, okay, Shiba Inu. Okay, dia the continuation of that lah. After they announced that Tesla will stop accepting it for car purchases, even though the company continues to hold the digital coin on its book. Okay, alright. So as we all know, okay, BTC ni, Bitcoin ni adalah kata apa cryptocurrency yang paling the flagship lah, the flagship currencies, okay. Yang memang kata apa the pioneer, okay, dan kripto yang paling besar, okay. So lepas apa yang berlaku, okay, kita boleh nampak, we can see the pattern lah, we can see the pattern di mana with a simple tweet daripada Musk ni, okay, market direction boleh berubah heavily, okay. Sebab he's a big guy lah, he's a big shot, okay. Pernah memegang tahta orang terkaya di dunia for a while, okay, sebelum jatuh balik. So definitely the retailers ataupun the community is viewing Elon ni sebagai the backers, okay, the abang long lah kepada Bitcoin, okay.
Tapi bila dia backtrack balik, dia punya statement yang support nak terima payment and so on tu, okay, of course akan memberikan negative sentiment kepada market, okay. And those yang tak yang panic weak holders tu akan react dan menjual, right? So now, okay, are we seeing the end of the Bitcoin glory? Okay, the problem dengan Bitcoin ni basically satu tadi tu masalah environmental friendly tadi tu lah, okay. The cost untuk mining, and then the electricity cost, the energy efficiency tu satu hal, okay. But the hardware itself, okay, also is not environmental friendly, okay. Sebab nak buat mining Bitcoin ni, you all boleh tengok lah, boleh google sikit Bitcoin mining rig apa semua tu, okay. Basically memerlukan hardware komputer yang banyak, dan it's a wasted resources, sebab beli rig, graphic card apa semua tu just dibiarkan untuk buat mining, okay, dan tidak digunakan untuk benda lain, okay? Dan benda tu kena jalan 24 jam pula tu, okay. Nah, itu mungkin you all perasan jugalah, ada berita-berita sebelum ni di mana dekat Malaysia ni, okay, dekat Malaysia ni ada kes curi elektrik TNB Bitcoin miners curi elektrik TNB sampai TNB mengalami kerugian hampir 600 juta. So that's those the implication lah, okay, implication of the activity of the mining and so on tu, right. Tu satu, okay. So the environmental aspect satu, dan satu lagi aspek yang kita boleh tengok tadi, the scalability of the usage tu lah, okay. Sebab selain daripada cost hardware, cost electricity, okay. Betul actually kalau you all nak cari graphic card sekarang susah betul nak jumpa sebab habis stok, orang duk berebut beli buat mining rig sahaja, okay. Itulah antaranya tuan nasib itu, kita nak buat, kita nak build PC untuk smart saham, okay, payah betul nak cari graphic card ni, marah dia. Okay. And then itu in terms of the environmental friendly punya aspek lah, okay. And then the other one yang akan mengganggu gugat penerimaan Bitcoin secara menyeluruh, okay, adalah daripada segi kelajuan transaction approval, okay, transaction approval. Sebab rate of approval untuk transaction and Bitcoin ni, okay, memerlukan proof of works process, okay. Kalau nak disimplifikan, okay, dalam berapa banyak transaction yang dia boleh approve dalam masa sesaat, hanyalah 7 transaction, okay. So kalau kata worldwide nak gunakan Bitcoin sebagai payment platform, okay, dalam waktu satu saat hanya 7 transaction pembayaran saja yang boleh di-approve, diluluskan, okay, which is sangatlah rendah jika nak dibandingkan dengan conventional payment system yang kita ada sekarang. For example, kalau kita ambil Visa, Visa, Mastercard apa semua tu, okay, in comparison dengan Bitcoin yang 7 transaction approval dalam waktu sesaat, okay, Visa boleh buat 6,500 transaction approval dalam waktu sesaat, okay. And that's not even their maximum capacity, okay. Maximum kalau tak silap saya berikan 17,000 transaction sesaat. Itu in terms of Visa, okay. What are they having at the moment lah, okay. So one of the reason yang menyebabkan penerimaan Bitcoin ni masih lagi belum fully efficient adalah sebab itulah, okay. And that's why banyaklah keluar juga coin-coin lain, dan ada punya adik tiri Bitcoin Cash, okay. Bitcoin Cash antaranya coin yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah rate of approval yang slow tu, okay. Tu tak apalah, tu Bitcoin Cash tu cerita lain, okay. Alright. So we are seeing two factor now, okay, yang mungkin mengganggu gugat status Bitcoin ni, okay, sebagai the giant of the cryptocurrency at the moment, okay. Yang first being the environmental aspect, and then the other one the application, okay, the scalability of the usage, okay. So are we seeing the light, the penghujung. So now kalau katalah kalau kita assume Bitcoin dah habis gas, okay, what are the alternative, okay. Okay, gambar yang saya tunjuk ni bukanlah the alternative, just ni gambar ni, gambar Google.
Tapi basically gambar kita ada apa ni? Kita ada Ripple, kita ada Bitcoin, Ethereum dan juga Litecoin. So ni adalah antara coin, the largest 4 coins dalam kita punya cryptocurrency world. So are they the alternative? Orang kata apa, selaku trainer smart saham, dan di mana smart saham ni organisasi yang strictly adhering to Security Commission punya guideline, dan trainer-trainer kita pun berlesen daripada Suruhanjaya Security. So alternatif yang kita ada, walaupun coin dekat dunia ni ada lebih kurang 10,000 jenis, macam-macam coin ada, alternatif yang kita ada cuma 5 saja. 4 lah kalau kita tolak Bitcoin. Yang this one sorry to disappoint you guys. Bukan disappoint lah. Basically we are trying to protect ourselves juga. Protect ourselves dan juga retail investors. Di mana kalau kita dekat dalam Malaysia ni, kita hanya boleh kata apa, kita hanya boleh melibatkan diri dalam jual beli crypto asset ni dalam satu platform yang diluluskan oleh SC saja, dan juga whatever coin yang ada dalam tu lah. So basically yang ada dalam ni for example one of the platform, contoh adalah Luno, yang ada dalam Luno untuk kita berdagang, of course ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada Ripple, kita ada Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ni baru masuk, BCH, dan juga ada Litecoin. Ni adalah coin-coin yang kita boleh jual beli dalam platform Luno. For those yang belum buka sajalah, free. Ni tak ada kena bayar apa-apa. Alright, so if we are talking about the Bitcoin alternative, definitely kita akan tengok the options yang ada lah dekat dalam ni. Ethereum, for example, actually Ethereum kalau kata nak jadikan alternatif in terms of environmental friendly tu, it doesn't differ much dengan Bitcoin, sebab mereka menggunakan protokol yang sama, iaitu proof of work. Cumanya Ethereum ni tengah ada plan untuk convert dia punya proof of work tadi tu bertukar menjadi proses proof of stake. Nak cerita in details benda teknikal ni akan jadi panjang, tapi senang cerita, the conversion of the approval process tu, the protocol tu akan mengurangkan energy usage yang sangat banyak. Kau tahu apa, kalau 1/1000 usage, kalau berbanding menggunakan proof of work, POW, ataupun bila Ethereum nak tukar kepada proof of stake. Proof of stake tadi tu menggunakan much lesser energy, tapi that will only happen, kata apa, that will only happen earliest at 2022. So there's still quite some time to go, lebih kurang setahun setengah lagi. And then Ethereum pun baru juga cecah all time high juga, baru-baru ni. Memang dos yang pegang daripada 14,000 dah naik sampai 17,000 dan jatuh balik dah. I think berapa dah ini. As we are speaking, berapa Ethereum sekarang? As we speak, Ethereum sekarang bernilai 15,000. Seketul Ethereum 15,200 lebih kurang. Tu Ethereum. Still tak membantulah daripada segi environmental friendly tu. Yang dan obvious choice, I think the next one yang kita boleh tengok adalah adalah Ripple, tuan-tuan dan puan-puan. XRP. Oh sorry, boleh goyang pula. XRP. So this actually explains kenapa di sebalik kejatuhan Bitcoin baru-baru ni, XRP tidaklah jatuh seteruk mana. Dan mula pick up balik sikit pun, in fact. Kalau nanti kita tengok chart lah. Kita tengok chart apa beza Bitcoin dengan XRP. So kenapa jurnalis ni kata Elon Musk handed XRP the best ad campaign on a silver platter, says attorney John Beaton.
Sebab berbalik kepada basis dia tadi tu yang kata Tesla takkan terima Bitcoin sebagai payment selagi dia tidak mengurangkan energy usage dia. Okay. And turns out, okay, Ripple memang since the very beginning, okay, the protocol dia yang untuk membuat transaction apa semua tu, okay, tidak menggunakan proof of works. Okay, dia ada guna satu lagi benda lain yang dipanggil sebagai consensus. Okay, dia banyak benda lah yang berlaku kan, sebab ni this thing is very tech savvy things lah. Okay, to cut the story short, okay, memang Ripple punya energy consumption is very environmentally friendly lah, senang cerita. So that's why, okay, banyaklah meme-meme yang keluar the moment keluar je tweet Elon yang mengatakan tak nak terima Bitcoin tu XRP hodlers, okay, punya gembira. So that's what happen in the market lah, okay, sebab okay, dia memberikan advantage kepada SRP in terms of memberikan weightage besar lah, okay, big plus point kepada those yang pilih untuk invest dalam SRP. Okay, alright, and then tiba-tiba lah tiba-tiba Ripple the parent company kepada SRP ni, SRP is the token, okay, Ripple is the firm, okay. Tiba-tiba keluarlah statement dia telah partner dengan sustainability leaders to reach goals by 2030. Ini namanya pandai menangguk di air keruh. Okay. Ripple has added its voice to the ongoing cryptocurrency sustainability pool with the announcement that it aims to hit carbon net zero by 2030. Okay, and it has partnered with various sustainability leaders to achieve that aim. Okay, okay, included a list of their partners, okay, which already counts Bill and Melinda Gates Foundation. You all know siapa tu, okay. So kata apa, bila ada orang bagi bola tanggung, dia smash, dia ambil peluang lah untuk marketkan Ripple ni, okay, sebagai one of the better options, okay. Energy saving, okay, transaction punya approval pun laju. Okay, so you all boleh tengok the comparison lah dekat sini. Ni saya jumpa this one infographic ni. Okay, ni nak bagi senang faham lah kenapa SRP ni could be the better alternative kepada BTC. Okay, bukan alternatif pun lah, ni untuk diversification. Of course, BTC ni still ada value lagi, takkan hilang punya, definitely. Cuma at the moment, for those yang nak mengejar the potential, the upside yang mungkin kita dapat daripada these two token ni, okay, at the moment yang hotter one, okay, what are the possibility yang ada, okay. So you all boleh tengok, alright, the general info tu whatever lah, tak apalah, tak berapa penting sangat for the sake of kita punya topik malam ni, okay. You all tengok tu satu belah technical info tu, boleh baca kan, boleh nampak, okay, boleh nampak kan, right, transaction per second 1500 TPS, okay, that is orang kata apa, superbly better daripada Bitcoin yang hanya boleh buat 7 transaction per second, okay, and then the speed per transaction 4 second, okay. Yang tu lebih kurang orang kata apa, nak approvekan dia punya node semua tu lebih kurang memerlukan sejam untuk BTC. Okay, transaction fee pun murah, okay, mekanisme yang berbeza. Ini semua kata apa, memanglah definitely, okay, infografik ni nak memenangkan SRP lah basically, okay. Alright, so in terms of power consumption dekat tengah-tengah tu, okay, SRP memerlukan 0.01 terawatt hour, okay, per year, okay, in comparison 73.12 terawatt hour, okay, which equals to power consumption of Austria, satu negara punya power consumption, okay. Alright, ni orang kata apa, the ni lah, the summary, the summary why in terms of kata apa, the reason, okay, why XRP could be the next one yang akan benefit daripada whatever market manipulation lah, whatever market sentiment yang could be caused by Elon or could be caused by other things jugalah, okay. Right,
So far so good tuan-tuan dan puan-puan. You can you see why? Okay, SRP has better values at the moment in comparison to BTC. Okay. Okay, berapa orang kita ada ni? Lebih kurang 52 orang. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua viewers. Ada 52 orang pada malam ni. Rindu nak jumpa korang. Okay. 53 orang, alright. Rindu nak jumpa hari tu waktu bulan puasa bercakap dengan 10 orang, 11 orang tengah hari petang tu. Okey. Terima kasih kerana kembali ke pangkal jalan bersama kami. Alright. Any question so far? Ini kita bercerita pasal benda fundamental lah basically. Okey. Cumanya, SRP ni ada satu lagi masalah it's not all green, orang kata bukanlah red carpet. Sebab SRP sekarang tengah bergaduh dengan SEC, Securities equivalent to SEC di Malaysia lah, dekat US sana tu, sebab ada lawsuit. SEP tengah kena samahan. Atas alasan the founder of the coin Aci tak nak hack Twitter Elon Musk dan tweet pasal SRP. Boleh kalau mampu. Boleh kalau mampu, dipersilakan. Macam dulu-dululah ramai je orang yang nak hack Twitter Donald Trump. Next coin yang masuk ke Luno, tak sure lah tuan. Saya pun tak pasti macam mana SC Malaysia ni buat filtering. Alright. In terms of alternative selain ni, kalau contoh another energy efficient coin, selain XRP, tapi yang tidak disenaraikan di dalam di dalam Luno, ada few just to name a few. Satu tadi yang Ethereum, cumanya kena tunggu dia tukar lah daripada proof of work kepada proof of stake. And then there is another one coin yang namanya Cardano, 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 tapi tak ada dalam SC, tak ada dalam Luno. SRP, and then ada satu coin baru coin baru yang baru start bulan ni, namanya Chia, Chia Seed. Taklah, bukan Chia Seed, namanya Chia. Nama coin tu Chia, CHIA. Kalau you all pernah pakai BitTorrent, I think almost everyone pernah pakai BitTorrent. The creator are the same. Orang yang buat coin Chia ni adalah the same guy yang create BitTorrent. Namanya siapa tu tak? Bram Cohen. And of course, kalau kata kita nak ambil sentimen Elon tu, yang tak tahulah apa dia punya, suka sangat dengan Shiba Inu coin tu, Dogecoin tu. Tu pun boleh dijadikan option lah. Cumanya those coins are not traded dekat dalam approved platform di Malaysia. Katalah kalau katalah in the future akan masuk, boleh look for this alternative tadi yang Cardano, Chia, Dogecoin maybe. Sebenarnya Dogecoin tu asal usulnya adalah meme punya coin. So orang kata ada stigma lah dekat situ. Alright. Apa insentif orang nak buat coin baru banyak-banyak ni? Kalau mata wang adalah negara yang guna. Kripto ni mana ada negara. Sebab going forward, I think the question tu, kalau kata kita nak buat analogi tu, samalah macam kenapa nak ada banyak-banyak company yang pergi public listing, nak sibuk masuk dalam stock market. Dia basically, crypto ni adalah asset. As per classification dekat dalam Malaysia ni itself. Crypto ni adalah digital asset. Dan digital asset ni ada value. So for those yang ada pegang digital asset ni dan value dia naik, so bolehlah menggunakan kripto ni sebagai payment and so on. Dan Tuan Muaz memang actually boleh buat payment menggunakan kripto. Cumanya at the moment belum ada lagi lah option tu. Going forward there will be lah, there will be. Pami coin. Takut tak laku je nanti.
Okay, aku tak laku pula coin, buat coin sendiri tapi ada AC Milan coin, apa Juventus coin, okay. Okay, almost jadi harapan coin, okay. Sebab boleh kata apa? Boleh kata apa, boleh buat duit juga daripada kalau buat initial coin offering ICO Dan for example, okay, yang ni macam durian runtuh lah waktu Bitcoin ada masalah, kata apa, transaction per second yang sikit tu, okay, transaction yang sikit slow, yang tu 7 transaction per second tu, okay, yang cuba diselesaikan menggunakan Bitcoin Cash, okay. Those yang pegang Bitcoin pada waktu Bitcoin Cash dilancarkan mendapat Bitcoin Cash secara percuma. Dia macam orang yang pegang stok dapat bonus issue ataupun dapat free warrant. Macam tu lah Bitcoin Cash pada waktu dia mula dapat. Okay. Setakat ni nampak value pada kripto ni kalau ada marketing yang dibuatkan. Okay. Actually dah kata apa, sikit demi sedikit, okay, memang dah banyak payment gateway yang terima payment sebagai Bitcoin, terima kripto sebagai payment. So kalau kata kita ada duit ataupun kita apa kata, kalau nak bagi nampak the value tu, okay, transfer of money, okay, definitely lagi cepat menggunakan kripto. Okay, kalau kata kita nak wire duit pergi overseas, okay, do you get the money immediately? Okay, no. Okay, kalau nak transfer duit daripada Malaysia pergi Aussie ke, pergi UK ke, okay, akan melalui wiring proses tu mungkin makan 2-3 hari. Okay. Tapi kita boleh menggunakan kripto ni sebagai alternative currency. Okay, kita convert duit kita pergi kripto, pergi SRP ke, okay, and then transfer ke exchange yang di luar negara sana tu, okay, and then orang tu boleh jual, boleh dapat cash. Okay, that thing can be done immediately. Okay, almost immediately. Okay, boleh menjawab persoalan tak Tuan Muaz? Okay, itu in terms of transfer of money lah. Okay, and then yang of course purchase apa semua tu dah boleh dibuat menggunakan kripto. Apa tu? Ada award and karma. Karma tu apa? Function dekat sini ke? Okay, alright. So okay, basically itulah topik yang kita cuba bincangkan pada malam ni. Okay, we can see that Bitcoin is starting to falter. Okay, but of course lah, sebenarnya dia macam ni je, memanglah benda tu akan jatuh pun sebab dah naik tinggi sangat. Kalau kata nak membuang semua analisis yang teknikal sangat semua ni, okay, yang macam banyak benda nak kena faham ni, okay, benda dah naik tinggi, of course lah akan jatuh, tu je. Cumanya sebab nak jatuh tu boleh jadi pelbagai lah. Okay, datanglah dengan berita-berita macam ni. Okay, once kita faham benda tu, okay, kata apa, boleh je maneuver the market dengan selamat. Okay, I think kita boleh buka quick chart lah. Jom kita tengok chart sekejap. Okay, macam nak buka chart ni, Tuan Jad? Okay. Alright. Ni apa? Okay, ni KLCI kita going nowhere nampaknya. Okay. Orang lain dah pergi all time high tapi KLCI kita masih lagi melekat di situ. Oh ya, tadi tengah cerita pasal SRP punya SRP punya lawsuit dengan SEC. Okay. Benda-benda legal ni actually very hard to say lah, Tuan Amirul. Okay, definitely ada je peluang untuk dia kalah, sebab it can go both ways. Dan kita pun tak faham sangat jugalah kata apa the actual the details of the things, okay, to the minute details. Okay, cumanya kalau kalah, okay, definitely akan ada very heavy consequences lah. Okay, kalau nak disimpulkan lawsuit tu membawa kepada persoalan adakah SRP tu dikira sebagai security ataupun currency. Tu persoalan dia sebenarnya. Sebab SEC isytiharkan Bitcoin dan Ethereum sebagai non-securities.
Okay, dan SRP ni pula dia tak nak bagi that status. Okay, so benda tu membawa, okay, berpunca daripada lawsuit yang asal tu. Okay, kata ada buat unregistered coin offering yang memberi keuntungan kepada kepada founder of the company. Okay, itu origin of the lawsuit lah. Okay, dan sampai sekarang kata apa, banyaklah progressnya. I think it starts from December. I think December. Kalau kita tengok chat, tengok SRP. Tengok MYR lah. Pakai okay. I think when was it? Was it December 2018 or December 2021? Okay, anyhow, inilah apa yang tengah terjadi kepada SRP sekarang. Okay, kalau kita comparekan dengan BTC, okay, tak apa, kita tengok one by one. Okay, jom kita tengok BTC dulu. Okay, definitely dah sampai yang cecah ni. Kalau dalam ringgit, dalam ringgit 260,000, okay, untuk seketul Bitcoin. Okay, those yang dah belajar the technical analysis, you can immediately see and understand why, kenapa benda ni nak kena jatuh. Okay, very obvious distribution punya pattern dekat atas ni. Okay, it's about time lah untuk jatuh, even waktu sini pun. Okay, sini ni kan. Okay, dia dah sampai masa dah untuk dia jatuh, untuk BTC. Okay, and then kalau kita compare pula dengan XRP, okay, ini XRP, nampak tak the difference, okay, the difference of the behavior of the price movement tu. Okay, both orang kata apa, dua-dua dah sampai tahap level all time high tu. Okay, cumanya the pattern is a bit different. Yang apa, BTC tadi tu ikutlah head and shoulder boleh, triple top boleh, kalau kata kita belajar chart pattern. Okay, dan for those yang dah belajar Wyckoff schematic, you all know itu adalah distribution punya schematic. Okay, but then SRP at the moment, okay, waktu Bitcoin jatuh, okay, kalau kita letak side by side, okay, I think the day ni yang kata apa, 12 Mei ni adalah hari di mana tweet Elon tu berlaku. Okay, jatuh sebanyak daripada peak ni lebih kurang yalah, lebih kurang 17% ni. Okay, 12 Mei. Okay, kalau kita tengok dekat Ripple, okay, definitely analogi yang kita boleh senang nak faham. Okay, BTC ni dia macam kita tengok Dow Jones, macam kita tengok Nasdaq lah. Kalau Dow Jones jatuh, okay, immediate definitely akan effect ada market juga. Okay, so bila BTC jatuh teruk banyak macam ni, okay, definitely on that day semua coin lain pun jatuh. Ethereum jatuh, Litecoin jatuh, Bitcoin Cash pun jatuh. Okay, but then you all tengok, okay, disebabkan ada sentimen lain pula, di mana cubaan untuk mencari alternatif kepada the better coin yang ada better energy efficiency. Okay, so kita nampak Ripple ni tak sambung jatuh. Okay, dia sambung naik pula. Okay, good. Ya, lepas dia jatuh tu cukup lah, cukup lah, sambung nak naik semula. Okay, I'm not saying dia akan terus naik, sebab still ada ada signs of evidence selling. Kalau kita tengok one by one candle dan volume yang tengah jadi tu, okay, still ada evidence of heavy selling juga. Sebab
there are still uncertainties berkenaan dengan lawsuit tu. Okay, itu one thing lah. Okay, dan as opposed to kalau you all tengok Bitcoin, okay, yang lepas jatuh tu, sama lagi jatuh. Mana? Boleh. Ini boleh tarik. Okay, we can see two different behavior lah. Alright. So at the moment it looks like kata apa, the XRP is the alternative ataupun the answer kepada soalan yang kita nak cuba bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Triangle break bawah. Ya, dah break dah pun. So yang triangle break bawah untuk apa? Untuk SRP ke untuk Bitcoin? Ni kalau SRP pun boleh jadi triangle break bawah ni. Okay? So it's still possible untuk turun naik ke apa, turun juga untuk SRP, but then we in terms of the criteria of the coin to itself, yes, dia menjawablah persoalan untuk in terms of energy punya efficiency, environmental punya aspect tu tadi, dan juga the usability in terms of the transaction punya approval and what not. Okay, alright. So I think untuk malam ni, alright, boleh tutup slide ni, boleh biarkan muka saya saja. Okay. Ya betul, kalau benda jatuh kita tadah je lah kat bawah. Beli je kat bawah. Alright. Okay guys, untuk malam ni I think that's all. Okay. Juga macam biasa, kalau belum masuk kita punya Telegram channel, dijemput masuk Telegram Smart Saham Official. Okay. Boleh tengok dia punya address tu dekat kita punya sharing screen ni. Okay, t.me/smartsahamcom. Okay, boleh join Telegram channel kita. Alright. Okay guys. Okay, so I think that's all for tonight. Okay, thank you again. Okay, terima kasih. Alright. So I hope you all will stick with us, okay, sepanjang setiap hari. Okay, kita punya Bursa Chit Chat ni. Thank you very much for listening. Okay, ada peluang kita jumpa lagi. Alright. Contoh, ada soalan last Okay, contoh kalau SRP kalah dengan SEC, ada peluang tak kripto lain naik mencanak? Okay, definitely ada, tapi saya pun tak tahulah kripto apa yang lain nak naik mencanak tu. Okay, we can only see what's in front of us in the means of chart, Tuan Amirul. Okay, kita hanya boleh tafsirkan daripada chart sajalah, sebab definitely kata apa, chart tu akan jalan dulu, barulah berita-berita apa semua ni akan keluar. Alright. So again, boleh join kita punya Telegram smartsaham.com ni. Okay, macam-macam info kita share, berita dan so on. Okay. Alright. So I think that's all for today. Okay, thank you very much. I hope to see you guys again next time, insyaAllah. Alright. Bye-bye.